السلام عليكم. الوغ ان شاء الله اليوم غنديرو لاباج 83 الصفحه 83 دو مانيير سي او 2 لو تريزور دو مون bilan comprendre l'écrit alors on va commencer مباشرة. L'arrivée du pompier. Au feu, il est minuit et des cris stridents déchirent le silence. C'est la maison de Jamil qui prend feu. Il n'y a pas encore de flammes, mais une fumée noire sort des fenêtres. Tout à coup, la maison s'embrase et les flammes s'éclaircissent. Des personnes se rassemblent dans la rue. On voit surgir de l'escalier Madame Jamil et ses 3 enfants suivis de Monsieur Jamil. 10 minutes après, le camion des pompiers arrive. Les pompiers sautent à terre et déroulent leurs tuyaux. Une lance est barquée sur les flammes. Sous le puissant jet d'eau, la fumée jaillit, plus épaisse et plus noire. Mais les flammes s'apaisent. Les voisins s'occupent enfin de Jamil. Bientôt, tout danger est écarté de l'immeuble. La cause de l'incendie revient à un chargeur de téléphone qu'on a laissé brancher. Alors, كاينين بعض لو تكست تقريبا مفهوم. عندنا ليكري ستريدون هما الصراخ الحاد. الوغ سورجير تنشأ. s'embraser il est où s'embraser s'embrase ou bien s'embraser voilà تشتعل اشتعال النيران داكوغ سي بون تقريبا هادو هما الكلمات اللي صعاب. هنايا كيقولوا لينا بلي ان وصول لي بومبيي كيسمعوا واحد الصراخ حاد اللي كيخترق داك الكالم داك السكات اللي كان لا ميزون الدار ديال جميل تحرقت il prend feu. il n'y a pas encore des flammes ما كاينينش دوك لي فلام مي كاينه لا فيمي نوار اللي كتخرج من النوافذ. tout à coup la maison من بعد il s'embrase تشتعل و les flammes s'élargissent تتوسع. des personnes se rassemblent الناس تجمعوا في الشارع. on voit surgir de l'escalier Madame Jalil et ses 3 enfants suivis de Monsieur Jamil. 10 دقائق من بعد 10 minutes après le camion de pompiers arrive. وصل الإطفاء الشاحنة ديال الإطفاء. il saute à terre et déroule les tuyaux. alors نزلوا ها هما وجهوا لي tuyaux ديالهم ناحية داك الحريق. من بعد تمكنوا من انهم كيطفيو داك الحريق وكيتبين باللي ان السبب ديال داك الحريق هو واحد لو شارجور ديال التليفون اللي بقى بلونشي اللي خليناه مبرونشي. الوغ قبل ما ندوزو لي كيسيون ديالنا اللي عندنا جو كومبرون غنطرحوا بعض الاسئله اللي هي اعتياديه بحال مثلا اشنا هو كيلي لو تيتر. الوغ كيلي لو تيتر دو تكست. عندنا لو تيتر هو l'arrivée des pompiers. l'auteur عندنا auteur anonyme. وبالنسبه للإليستراسيون كو représente l'image. alors pardon l'image il représente un sapeur pompier. l'image représente un sapeur pompier. très bien. دابا غادي نبداو الاسئله ديالنا ان شاء الله. غنحاول نزرب شويه على حسب باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف. alors غندير هكا. alors de quel incident s'agit-il? alors de quel incident s'agit-il? عندي اولا de quel incident s'agit-il? il s'agit d'une maison. il s'agit d'une maison qui a pris feu. numéro 2. pourquoi il y a des cris? il y a des cris. alors il y a des cris car il y a le feu. très bien. numéro 3. où se trouve la maison des Jamil? la maison des Jamil il se trouve alors la maison des Jamil
se trouve dans un immeuble. Il se trouve dans un immeuble. Alors 4. Quelle est la cause de l'incendie? أشنا هو السبب ديال هذاك الحريق. Alors la cause de l'incendie. Alors là, la cause de l'incendie. La cause de l'incendie est un chargeur. واحد chargeur اللي خلاو un chargeur de téléphone qu'on a laissé, ياك, de téléphone. Alors numéro 5. Qui surgit de l'escalier? Qui surgit de l'escalier? Alors qui surgit de l'escalier? Madame Jamil. Madame Jamil. Et ses 3 enfants. Et ses 3 enfants. Et ces 3 enfants suivez de monsieur Jamil. Très bien. Numéro 6. Alors, numéro 6, lis à haute voix le passage. نقرأ بصوت مرتفع هذاك le passage من tout à coup la maison حتى dans la rue. Alors, ça, vous allez le faire vous seul. غديروها بوحدكم. Alors, ندوزو j'étudie la langue. Alors, j'étudie la langue. Alors, السؤال الأول. Dans les mots de la même famille que pompier. Alors, أولا numéro 1. Dans les عندنا pompier. نكتب الكلمات بعدا. عندي pompier. On a incendie. Et on a voisin. Alors, شنو قال لنا السؤال? Donne les mots de la même famille que. نعطيو les mots de la même famille que. Alors, pompier, عندنا pompe. On a pompe. Pompiste. Pomper. Pompage. Alors, incendie. Alors, incendier. Incendiaire. Incendiaire. Incendie. Incendier. Alors, voisin, voisinage, avoisinant, voisine. نكتفيو بهذا القدر. ممكن تبحثوا غادي تلقاو كاينين d'autres mots. Très bien. غندوزو للسؤال الثاني. ندوزو la deuxième question. شنو عندنا؟ عندنا transforme en phrase négative. Transforme en phrase négative. Alors, عندي le A. عندي elle est minuit. Alors, il n'est pas minuit. كيف ما قلنا بلي ان لي مو دو نيغاسيون اي لونكادر لو فيرب ولو فيرب هو اي. داكوغ. نرد البال غير الا قدرت نحدد لو فيرب في لا فراز راه ساعه نزيد لي مو دو نيغاسيون. الوغ لي فلام ça pèse. Voilà le verbe. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? B. Les flammes ne s'apaisent. Les flammes ne s'apaisent pas. Très bien. C'est la maison. C'est la maison de Jamil qui prend feu. Alors,
prend هو le verbe. alors ملي عرفت le verbe راه قبل منه غندير no ومن وراه غندير pas. هكا كنستعمل لي مو دو نيغاسيون. alors c'est la maison, c'est la maison, c'est la maison des Jamil qui ne prend pas feu. Très bien. Alors voilà, qui ne prend pas feu. هذا بالنسبة للأسئلة السؤال الثاني. دابا ندوزو إن شاء الله السؤال الثالث. D'accord, ندوزو la troisième question. Alors la question numéro 3 غنحاولوا نجاوبوا عليها هنا اختصارا ربحا للوقت. عندنا complète avec on اللي هي le pronom personnel ou on اللي هي le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. les pompiers إلا لاحظتوا عندي le pompier هو le sujet. alors واش خاصني le verbe. alors ندير on ONT le verbe, on éteint le feu. alors on rentre chez, alors هنا عندي le verbe غنديرو on, نديرو le sujet, on rentre chez soi. très bien. alors numéro 4 complète avec a ou là et le verbe être. alors madame Jamil ses enfants. alors هنا عندي deux choses غندير le mot de liaison et madame Jamil et ses enfants sont sauvés. d'accord. il est contente, عندي هنا le sujet, elle est contente. dans d'autres métiers publics au service du citoyen. alors 5 dans d'autres métiers publics بعد المهن ديال public au service du citoyen. عندنا par exemple le facteur, on a le facteur, on a le maire, on a l'infirmier, on a enseignant. alors هادو نماذج يمكن لكم تزيدوا نماذج اخرى. très bien. alors un deuxième numéro 6. alors on va passer pour l'exercice numéro 6. qu'est-ce qu'on a pour 6? barre l'intrus. alors rue, boulevard, feu, avenue, impasse. alors on va barrer feu. rue, boulevard, avenue, impasse. très bien. pompier, pêcheur, gendarme, agent de circulation, éboueur. alors on va barrer pompier, gendarme, agent de circulation, pêcheur. on va barrer pêcheur. très bien. coche la réponse juste. l'escalier permet d'éteindre le feu باش نطفيو العافية, de monter et de descendre un immeuble, نطلعوا وننزلوا في واحد l'immeuble, de régler la circulation en ville باش ننظموا la circulation en ville. alors coche la réponse juste. alors la réponse juste هي B. alors l'escalier permet de monter et de descendre un immeuble. d'accord, très bien. alors هنا نكونوا ان شاء الله نهينا le bilan ديالنا la page 83. alors كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بالخصوص ان الامتحانات على الابواب, وكنتمنى نكون وصلت لكم المعلومه ولو القليل من المعلومه. وحبذا لو تشاركونا تدعمونا بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم ان شاء الله, وبالتوفيق للجميع.